साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। मीरवाइज मंजिल निगीन श्रीनगरस मज आज उलमान हिंस मीटिंग साज करना आमुत यथ मज मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम मौलाना गुलाम रसूल हामी आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी आगा मुजतबा मसरूर अंसारी सईद हादी मौसवी तो दोयमन तंजीमन हिंदो उलमाओ शिरकत कर। आत मौकस पे ये खानकाई मोहल्ला श्रीनगरस मज पेश आमत वाक़ पत पद सपदमित सूरत हालस हवाल कथन दल दिन आव तत तमाम फिरकन हिंदन जिम्मेदारन तो उलमान वन आमुत तिम गन आपसी भाईचारस गोड़ बरन बापत ब्रो कुन yin तो उम्मतस मज इंतशार तो तफरुक फैलावन वालन मौलवियन पे गछ कदगन लागन yin युद्ध जन त्युथ का फितन पद सपदे यम सत उम्मत तजब्जुब शिकार सपदन खदशे आसे। तय पाओ चतस ये मीटिंग वन क्या काल ब्रो शुरू सपजमस यन वन ते जारी छे। पार्लियामेंटुक मॉनसून इजलास ये अजक पे शुरू सपुद तत आज गोडनिक दह पे हिजब इख्तिलाफ तरफ मरकजी सरकार पे दबाव बनाने कोशिश करना आमज। यथ दौरान हिजब इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी नीट इम्तिहान मज धांधली तो पेपर लीक मामला वतलवित ऐवानस मांग कर इन मामलन हवाले गए मरकजी सरकार नेक नीति सान ब्रो कुन yin युद्ध जन लछवाद नौजवान हुंद मुस्तकबिल दावस लगे। Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? पार्लियामेंटुक मॉनसून सेशन ये अजक पे शुरू सपुद तत क्वेश्चन अवरस दौरान मेंबर पार्लियामेंट जगल किशोरन सांबास मज रेलन हिंदिस ठहरावस हवाले मरकजी वजारतस मांग करम सांबा रेलवे स्टेशनस पे गछ दुबार तमाम रेलन ठहरनुक इजाजत दिन युन युद्ध जन मुकामी लूकन ते राहत वाते। तय पाओ चतस कोरोना कालस दौरान उस अत रेलवे तरफ ट्रेन हिंदिस ठहरावस पे पाबंदी लागना आमज तो तवे आज जुगल किशोरन यह मामला पार्लियामेंटस मज बतलोमुत युद्धन सब पाबंदी हटाने यी तो मुकामी लूकन राहत वाते। मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय एवं रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सांबा की ओर ले जाना चाहता हूं। सांबा एक बड़ा शहर है और एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। कोरोना काल के बाद यहाँ पर जो रेल चला करती थी उसका ठहराव जो है वो बंद हो गया है। वो अभी रेल वहाँ नहीं रुकती। कोरोना काल से पहले वहाँ पर काफ़ी रेल रुका करती थी, जैसे कि जम्मू मेल, मालवा, झेलम, हेमकुंड आदि आदि आदि। लेकिन आज की डेट में सिर्फ एक हेमकुंड ही रेल जो है वो वहाँ रुकती है, बाकी रेल जो वो नहीं रुक पा रही हैं। कोरोना काल में ये बंद हुई थी, आज तक भी बंद ही है, वहाँ पर नहीं रुकती। मेरी आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय से प्रार्थना है कि लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनको रेल पकड़ने के लिए या तो फिर पठानकोट या फिर जम्मू जाना पड़ता है
اور ان دقتوں کا سامنا جو لوگ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پھر ہمیں بہتر ہے کہ ہم بس دوارا ہی سفر کریں, ریلوے کا کوئی لابھ ہمیں نہیں مل پا رہا. میری آپ کے مادھیم سے پرارتھنا ہے ریلوے منترالیہ سے کہ وہ ریل جو پہلے وہاں رکتی تھی کرونا کال سے پہلے, ان کا ٹھہراؤ اب بھی جاری کیا جائے, جیسے کہ جموں میں کیا جائے, جیسے کہ جموں میل ہوئی, مالبا, جیلم اور سمپرک کرانتی آدی آدی. اتر پردیش مز یہ کانور یاترا حوالہ اخ حکم نامہ انتظامیہ طرف جاری کرنے پتہ سیاسی تو عوامی حلقوں طرف ناراضگی ہند اظہار کرنے آو تو ممبر پارلیمنٹ ماہو مویتران امہ حوالہ سپریم کورٹس مز عرضی دائر کرمز تج سپریم کورٹ طرف ات حکم نامس پہ ٹھاک لاگنک حکم تہ جاری کرنے آمد. یل زن ماہو مویتران سپریم کورٹ کے فیصلہ خیر مقدم کران وون یہ ملکس مز روزن والن لوکن ہند باپت خوشی ہند مقام. Just to share that we've just got a stay on the completely illegal and unconstitutional Kavar Yatra order, which UP had started, Muzaffarnagar police, and then parts of Uttarakhand and extended to the whole state of UP. And it was requiring all shops and establishments along the Kavar Yatra route to say that the names of the owners and the staff of the establishment. And this was leading to religious discrimination, and we have filed against it. We have just got, Supreme Court has just stayed it completely. All the directives have been stayed, and there is no requirement of any eatery to have to display the names of their owners or display the names of their staff. And so it's a great victory. It's a great victory for the Constitution. نیشنل کانفرنس پارٹی سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جیمز صوب کن موجودہ حالات حوالہ کات کران ونمت جیمز صوب کن مختلف ضلعن مز ملٹنٹو طرف موجودگی ہند اظہار سٹھائی تشویشناک تو مرکزی سرکارس پزن امہ حوالہ سنجیدہ قدم تلن یت زن صورتحال بہتر بناونس مز آسانی سپدِ. بالکل متفق ہوں آپ سے کہ آج کل جموں کے ریجن میں یہ بڑھ گیا ہے. ابھی آپ دیکھیے ڈوڈا میں تھا, آج رجوری میں ہوا ہے پھر سے, اور ایک سپاہی شہید ہو گیا ہے. یہ چیزیں افسوس کی اس بات کا ہے کہ دونوں ملکوں میں یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ امن آئے. میں سمجھتا ہوں میرے خیال سے ان کی کھچڑی پکتی ہے جب یہ تنازع چلتا رہے. کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو بھی کہ یہ چیز نہ ہو اور یہ بند ہو جائے. کہ ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں امن میں, اور امن بگڑ جاتا ہے. آج دیکھیے کتنی اور فوجیں لائی گئی ہیں, قریباً 7,000 سے زائد ہمارے فوجیوں کو اور سے لایا گیا ہے ان پہاڑی علاقوں میں. یہ گورنمنٹ آف انڈیا تیار نہیں ہوگی, کچھ بھی ہو جائے. گورنمنٹ آف انڈیا تیار نہیں ہے جب تک آتنکواد بند نہیں ہوگا. تو ہم کتنا بھی چلائیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم نے 96 میں جبکہ اس سے زیادہ آتنکواد تھا, گرینیڈ اور کیا نہیں ہوتا تھا, کتنے لوگ مارے جاتے تھے روز, ہمارا الیکشن ہوا, ہم نے حکومت بنائی اور بڑی کامیابی سے 6 سال اس حکومت کو چلی, یہاں کے لوگوں کی مشکلات کو دور کیا. آج تو اتنا حال نہیں ہے. یہ تو ان کی کمزوری ہوگی اگر یہ الیکشن نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے پھر اپنا جو ہے وہ جو یہ کہتے تھے یہ امن ہے تو ان کا تو پھر وہ سب ڈھونگ جو ہے ختم ہو جائے گا. یوتھ کانگریس طرف آج سری نگر مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یتھ دوران احتجاج مز شامل پارٹی لیڈر تو ورکر مرکزی سرکارس خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاجس مز شامل لیڈرو طرف ونہ آمت سپریم کورٹ طرف جموں کشیر مز اسمبلی انتخاب عمل مز انس حوالہ حکم دن آمت. تاہم مرکزی سرکار طرف LG مزید پاورفل بنانے باپت حکم نامہ مرکزی سرکار طرف جاری کرنا آمت, یم کن کانگریس پارٹی لیڈر تو ورکر سڑکن پہ ینس مجبور سپد. آج کا یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کے 2 مین مدعے رہے ہیں ہمارے. ایک تو اسٹیٹ ہوڈ کا مدعا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو MHA منسٹری آف ہوم افیئرس کی طرف سے ایک ڈائریکشن آئی ہے جس میں امپاور کیا گیا ہے LG کو, اس کو لے کے جو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اسٹیٹ ہوڈ کا جو مدعا ہے وہ جب ہماری ریاست چھینی گئی اس سمے کہا گیا کہ بہت ہی جلد ہم آپ کو واپس سے ریاست کا درجہ دے دیں گے, لیکن کافی سمے بیت گیا, ریاست کا درجہ تو واپس نہیں ملا, اور MHA کی طرف سے نیا ڈائریکشن آ گیا جس میں امپاور کر دیا گیا LG کو. آپ دیکھیں کہ
सीएम जो था, जो एम्पावर था, डेमोक्रेसी जो हमारे इलेक्शन होंगे उसके बाद जिसको राइट्स थे कुछ भी काम करने के जो जम्मू कश्मीर को लेके होने थे, लेकिन वो सारे फैसले जो है उसका अधिकार जो है एलजी को जो दे दिया गया है, उसको लेके जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इलेक्शन होता भी है उस इलेक्शन के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि पावर्स जो हैं वो फिर से एलजी के पास ही रह रहे हैं और एलजी के पावर्स जो है उससे जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो रियासत नहीं रह के जो यूटी में बदली हुई है, इसमें कोई काम जो है वो नहीं हो पाया जो इन्होंने वादे हमसे किए थे। और हमारा ये डिमांड है जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता का, वो चाहती है कि जो स्टेटहुड है वो जल्द से जल्द वापस हो और इलेक्शन से पहले वापस हो, क्योंकि इलेक्शन के बाद जब अगर पावर्स ही नहीं होंगे तो उस इलेक्शन का कोई मायने नहीं रह जाएंगे। उसके लिए हम दुरुस्त मुल्क सान ये जम्मू कश्मीर मज दर्जा हरारतस मज इजाफा वुचन तो गर्मी सत वरी लूक आवलिनस मज हेन आमत तक महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यदवे इन वालन दोहन मज नब उब्र आलूद सपदन उम्मीद, ताहम जुलाई किस आखिरस ताम मौसमस मज कह बड़ तब्दीली युनुक इम्कान। गरम कूता गरम हद से ज्यादा यूत गरम मे जिंदगी मज वो यन पे फिक्र पेस तन पे वो यूत गर्मा कह दो गुजारन कूता वनकस मुश्किल सठा क्रूटन वनकस बड़न अगर पको चक्कर वटने गीवर वगैरह वो लकटन बच्चन दिख गो छुट्टी पत मकले छुट्टी वनकस लकट बच्चे स्कूल गसान कॉलेज तो यूनिवर्सिटी मज छुट्टी चलान या मुल्क के बाकी हिस्सों में मानसून का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और जो एडजॉइनिंग हिमालयन स्टेट्स हैं, खासकर उत्तराखंड या हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे भी बारिशें जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीज़न में भी पिछले 2-3 दिनों से बारिशें चल रही हैं, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो रही हैं, तो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में मानसून शावर्स चल रहे हैं। लेकिन यहाँ वैली के अंदर जो है कोई मेजर प्रेसिपिटेशन या हल्की या दरमियाना दर्जे की जो भी हो, यहाँ पे बिल्कुल बारिशें ना के बराबर हुई हैं पिछले लगभग 15-20 दिनों से। और आने वाले दिनों में भी फ़िलहाल 26 तक कोई ऐसे चांसेस बहुत ही कम हैं, तो बीच बीच में लेट आफ्टरनून या इवनिंग के आसपास थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो सकता है या टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग, लेकिन कोई कंटिन्यूस रेन या मेजर रेन फ़िलहाल नहीं है। अलबत्ता 27-28 को जो है पॉसिबिलिटी है बारिशों की, कुछ एक जगहों पे हल्की, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो सकती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन ओवरऑल जो है एंडिंग जुलाई तक कोई मेजर स्पेल खासकर कश्मीर वची शुपियन के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन तिबी सहूलियत आयतन थावनस हवाले तिबी मरकज कया वरी ब्रोह कायम करना आव तम हवाले बिल्डिंग तो तमीर करना आई, ताहम आज ताम तिबी मरकजस मज तिबी तो नीम तिबी अमल तैनात करना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गए जोन दिन युन युद्ध जन सह मकसद पूर सपदी यम बापत यह मरकज कायम करना आमुत। जो पहली हमारी प्रॉब्लम है, जबरदस्त प्रॉब्लम है, वो अस्पताल की है। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें वो बोर्ड भी लगा है, बिल्डिंग भी बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन बदकिस्मती से 3 साल 4 साल से यहाँ कोई भी कहाँ कोई डिपार्टमेंट का आदमी है और न कोई डॉक्टर है, बिल्कुल बंद है। यहाँ स्टोर बनाया है अद्वियात के लिए, यहाँ कोई फैसिलिटी भी नहीं, दवाई का एक टेबल भी नहीं मिलती है। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले अस्पताल की, ये 24 घंटे खुला रहना चाहिए, यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी माएँ बहनें यहाँ से 6-6 किलोमीटर दूर लेनी पड़ती हैं। हर किसी के घर में गाड़ी नहीं है, हर किसी घर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और ये भी है कि गरीब लोग भी रहते हैं यहाँ, अमीर ही सब सारे नहीं है। 70% लोग वो हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी होती है। अब हमारी माँ बहनें बेटी या जब यहाँ उनकी दर्द जख्म तब्दील होती है, मुब्तला होती है, तो मुश्किलात में पड़ जाते हैं। हमें यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, कोई गाड़ी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जल्दी बनाए गए तो फिर फायदा क्या, या तो बनाई नहीं चाहिए थी। अब जो बनाई इसका मकसद है अस्पताल के डॉक्टर होना चाहिए, 24 घंटा खुला रहना चाहिए, ताकि बीमार कभी भी कोई हो सकता है, रात में भी दिन में भी कभी भी हो सकता है। तो जब डॉक्टर नहीं होगा तो फिर बिल्डिंग का क्या फायदा है। बिल्डिंग जो यहाँ पड़ी है बनाई है, खामखा ये रुपये बंद कर रखे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। ये इतना बड़ा रकम, ह्यूज रकम बड़ा है जो यहाँ बंद कर रखा है इन्होंने, बनाई है बिल्डिंग, लेकिन इसका असल मकसद जो है वो है डॉक्टर का। यहाँ लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, यहाँ डॉक्टर होने चाहिए, यहाँ इनका अब दूसरा जो इनका और आदमी वो भी होने चाहिए। तो और यहाँ हर कोई
फैसिलिटी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए। मैंने पहले ही आपको ये बताया कि यहाँ के बहुत सारे लोग, अक्सर लोग 70% लोग यहाँ वो लोग हैं जो BPL पर। ये हस्पताल प्रॉब्लम मे नाव गुलाम हसन रेशी रोजान वची लवडीपोरा यह सा वार्ड नंबर बेहस मज यम गाम प्रॉब्लम यह हस्पताल ये चलान कह यह बनमुत स्टोर ये न डॉक्टर कुन न दवा फल बनान कुन अगर खोरस चौक लग तथ दवा फल ये बनान कह तो अद हस्पताल चलन कथ यह बनमुत स्टोर यह हस्पताल थोमुत जोनपुर हस्पताल खतर स्टोर ये तो ये डॉक्टर या बाकी कमा न हायर सेकेंडरी न मतलब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी ये सोन बच्चे नबरमन गामन मज पे मान ग पढ़ने 2 किलोमीटर दूर यह हेल्थ सेकेंडरी मतलब ये गामस मज कहें तो ये शाटगुंड बाला मावर हंदवार के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन तिबी सहूलियत आयतन थावन बापत हेल्थ सेंटर कायम कर आमुत ताहम अमल तैनात करने हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन इलाक कन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमद हेल्थ सेंटरस मज माकूल अमल तैनात करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। सर 1.5 साल से बस हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पहले सब सेंटर था फिर अपग्रेड हुआ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। 1.5 साल से बस यहाँ पे 3 एम्प्लॉय थे, 3 में से एक को प्रमोशन हुई, दूसरे ने यहाँ से ट्रांसफर कराई है, अब एक यहाँ पे उसको भी नाइट चल रही है वहाँ पे कलामाबाद और लंगेट में। तो वीक में 3 दिन हेल्थ सेंटर यहाँ पे लॉक रहता है, 3 दिन खुला रहता है। तो चूंकि हम BMO साहब नंबरदार भी हमारे साथ, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ के लोग, हम BMO साहब तकरीबन 10 बार उसके पास भी गए कि मसला है कि हमारा सेंटर बंद रहता है। तो उसने मुझे बताया कि आप थोड़ा वेट करो, हम आपको वहां पे और एक स्टाफ मेंबर देंगे तो आपका मसला हो जाएगा ठीक। बीच में जब मैंने 10-15 दिन पहले मैंने उनसे बात की, मैंने बोला सेंटर बंद है, उसने बोला मसला क्या है, मैंने बोला आप खुद देखो मसला क्या है कि जो यहाँ पे एक लेडी है ड्यूटी, उसकी शायद पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई, शायद उसकी टांग टूट गई, तो 20 दिन उसने लीव निकाली है, 20 दिन बराबर सेंटर बंद रहा। कल फ्राइडे के दिन वो आई है, 20 दिन के बाद फ्राइडे के दिन, तो सैटरडे उसको नाइट थी, आज कल संडे थी, कल बंद ही था। आज मंडे को जब उसको हमने बताया कि यहाँ पे प्रेगनेंसी लेडी आ रही है, इनको इंजेक्शन की जरूरत है, क्योंकि आज मेडिकल शॉप पे जाती है कोई लेडी या कोई भी आता है, उनको वहां से मना कर दे हम इनका इंजेक्शन या और कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपका हेल्थ सेंटर है वहां पे, आप वहां ही जाओ। जब हमने उससे बात की, उसने बताया कि सुबह मैडम ने कि मुझे आज नाइट ऑफ है, मैं नहीं आ सकती हूँ आज। तो मैंने BMO लंगेट से बात की, मैंने बोला आपने बार बार हमारे साथ ये क्यों नाइंसाफी क्यों की? तो उसका कहना कि मेरे पास स्टाफ नहीं, मैं अपने घर से थोड़ी लाऊंगा आपके लिए स्टाफ। तो मैं CMO साहब से, DC मैम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप देखिए, हम शाटगुंड से है, ये हेल्थ सेंटर हमारा शाटगुंड का है, मैं यहाँ का वार्ड मेंबर हूँ पिछले 5 सालों का। मामला हमारा यह है कि हर बार हमें यहाँ तकलीफ उठाना पड़ता है। जब भी हम लोग आए, किसी चाहे इंजेक्शन हो, चाहे हमें कोई दवाई हो, चाहे या हमारी लड़कीज आती है, हम लोग को प्रेशर चेक की जरूरत है, हमें किसी टाइम पे हमें कोई सुविधा नहीं मिलता है। अच्छा, तो मेरे कहने का ये मकसद है कि हमें बार बार तकलीफ उठाने का मकसद हमारा क्या है? हमारी जो CM साहब है वो भी यहाँ आए थे एक बार, उससे हमें मुलाकात की, मुलाकात के दौरान उसने कहा कि हम यहाँ का मामला सब हल करेंगे, लेकिन आज तक भी हमारा कोई मामला हल नहीं हुआ है। पिछले 2 माह से हमें ज्यादा तकलीफ है, इसलिए कि यहाँ कोई आता ही नहीं। ये अभी 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं, हमारा ये सेंटर अभी बंद है, कोई पूछताछ हमारे लिए नहीं है, ना हमें कोई यहाँ अच्छा मुलाजिम आता है। मुलाजिम 2-3 थे यहाँ पे, उन लोगों को एक एक करके वापस ले गए थे। इस समय हमें एक मुलाजिम यहाँ है, उसको कहीं पे नाइट ड्यूटी भी है, लेकिन यहाँ वो अच्छी तरह से यहाँ आता है जाता नहीं है। हम लोग को सारा तकलीफ है यहाँ। हमें बीमार को कभी हंदवारा ले जाना पड़ता है, इमरजेंसी में कलम जगला भी लेना पड़ता है। मामला हमारा ना हमें वक्त पे गाड़ी मिलता है यहाँ, हम इसीलिए हमारा ये सेंटर है ताकि हमें कोई हेल्प मिले, हेल्प हमें नहीं मिलता है। DC मैम से हम गुजारिश करते हैं कि या तो हमारे यहाँ जो ये हेल्थ सेंटर हमारा है इस पे जिले इंतजामिया पुलवाम तरफ ये रोमशी नालास मज गैर कानूनी माइनिंग पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर आमज तो इंतजामी के अफसरों तरफ वन आव गैर कानूनी माइनिंग करने वाले खिलाफ ये सख्त कार्रवाई ते अमल मज अन्न तथ रोमशी नालास अंद पक रोजन वालों लूकों तरफ इंतजामी के फैसलों खैर मकदम करान वन आमुत अम सत मुकामी लूकन सठ राहत।
جی ہمارے نوٹس میں بھی آیا تھا. ہم نے پہلے سے بھی جو ٹیمز ہیں وہ متحرک ہیں اور کسی بھی قسم کی جو ایلیگل مائننگ ہے وہ کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. لیکن آڈ آورس میں ہمیں بھی یہ انفارمیشن آئی کہ رومشی نالہ میں ایلیگل مائننگ جو ہو رہی ہے, تو ہم نے بالکل اس کا بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس کے جو جتنے بھی ریمپس تھے یا اپروچ روٹس تھے وہ سارے ہم نے سنیپ کیے ہوئے ہیں, کٹ کیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے نالہ رومشی اور جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں ہم نے 8 وہیکلس کو سیز بھی کیا ہوا ہے. اس میں جو 6 وہیکلز ہیں اور 2 JCBs جو ہم نے ڈفرینٹ ایریاز میں ہم نے سیز کیے ہوئے ہیں. بالکل جو ہماری فیلڈ ٹیم ہے بالکل وہ الرٹ ہے, اور جو ڈپٹی کمشنر ہیں ڈاکٹر بشارت کوئم سر, ان کی بالکل کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہے کہ کسی بھی صورت میں ایلیگل مائننگ پہ قدغن لگانا ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے بھی جو فیلڈ ٹیمز ہیں وہ بالکل الرٹ ہیں اور اسٹرکٹ ویجل ہے 24/7. اور نالہ رومشی ہو یا کہیں بھی ہو, اسپیشلی نالہ رومشی, کسی بھی صورت میں کسی کو بھی ایلیگل مائننگ کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور جو بھی اس میں پایا جائے گا ان کے خلاف سخت. ایڈمنسٹریشن کا یہ جو قدم ہے یہ سراہنیہ قدم ہے, یہ خوش آمدید کے لائق قدم ہے, اور ہم سب لوگ جو بھی اس علاقے میں بسنے والے لوگ ہیں ہم سب اس قدم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس قدم کے اٹھائے جانے کے بعد اس قدم پہ عمل ہوتا رہے گا, اور ہمیں ان تمام معاملات, ان تمام سختیوں سے نجات ملے گی جو سختیاں ہمیں ان نالوں سے جو ریت وغیرہ نکالی جا رہی ہے اس کی وجہ سے جتنی بھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہے ان سے ہمیں نجات ملے گی. پنزگام کوکرناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ من صاف چناب چہ ویسے سڑکہ ہز خستہ حالی, بجلی تو دویمہ بنیادی سہولیت ناسن کن عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. تمہ حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی, تاہم آز تام کھانا قدم تلنہ آمت. تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمز علاقہ مز لوکن بنیادی سہولیت آیتن تھونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین. یل زن مقامی لوکو طرف ون آو مختلف انتخابن دوران یت سیاسی لیڈرو طرف تہ علاقہ مز یت لوکن وعدہ کرنے تاہم آز تام کن تہ سیاسی جماعت طرف کھانا وعدہ پورہ کرنے آمت, یم کن عام لوگ رنگ رنگ مشکلن مز ہینچ آمت. ہمارے حلقے میں جو واٹر سپلائی کا مسئلہ ہے یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے, جبکہ یہاں کے لوگ, یہاں کے عوام, یہاں کے مال مویشی پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں. دوسری بات ہے بجلی کا مسئلہ. یہاں تار پول ایسے ہیں جیسے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. سڑک کا مسئلہ ہے, یہاں پنزگام سے مسبت تک اور یہاں شبہاڑ سے لے کر پیرڈار تک, اور یہ لوگ اگر ان جگہوں پر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان کو بیچاروں کو 2-3 کلومیٹر وہ ان کو ڈانگی پر اٹھا کر روڈ پر لانا پڑتا ہے. تیسرا مسئلہ ہے یہ ہمارا حلقہ پنزگام سب سے پہلے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں درج ہوا ہے, یہ 1947 کی بات, اور آج کل ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یہاں حلقہ پنزگام کا پٹواری جو ہے وہ اس وقت 3-4-5 کلومیٹر دور ایک پنچایت گھر میں رہتا ہے. اپنی مرضی سے جب لوگوں کو مرضی ہوگی بلاتے ہیں, جب نہیں تو ان کو مل نہیں پاتا ہے. ہم اعلیٰ حکام سے استدعا کرتے ہیں کہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق حلقہ پنزگام میں پٹواری کو ہونا لازمی ہے. ہم اعلیٰ حکام سے استدعا کرتے ہیں ان ہمارے مسئلوں کی طرف خصوصی دھیان دے کر ہمیں اپنے ان نوازشوں سے نوازے. یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. سماج میں جو مین جو دو چیزیں جن کا ہونا چاہیے بہت ضروری ہونا تھا, ایجوکیشن کی بات کریں یا صحت کے حوالے سے بات کریں, جن میں سرکار پوری طریقے سے فیل ہے. ہمارا یہاں پہ HDH ہاسپٹل بھی پڑتا ہے, وہاں پہ پوری طریقے سے فیلئر ہے. اسکول ایجوکیشن کی ڈپارٹمنٹ کرے تو پور رزلٹ آتا ہے. جو بھی یہاں پہ ٹیچرس ہے وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہے, تو ان کے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں انہوں نے اندراج کی ہے, تو غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی جا رہی ہے. ہیڈ ماسٹر 2 سال سے یہاں پہ نہیں ہے, جو بات مجھے چلو زیادہ ہی ٹائم سے ہے. تو ہم نے کافی بار CO صاحب سے بھی یہ گزارش کی تھی, تو لیکن بدقسمتی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ڈومینیشن
पुअर कम्युनिटी के साथ होती जा रही है। तो इस सिलसिले में हमारी गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतजामिया से, डीसी साहब से, जो अच्छी तरीके से लोगों के जो मसले मसाइल हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कहीं ना कहीं चूक होती है। जो निचली लेवल पे जो अफसरान हैं वो अपनी ज़ाती मजबूरी के लिए या किसी और चीज़ धमाल तो चेंबर कोलगाम के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे मुकामी सड़कें खस्ता हाली हवाले कई आई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शेयर पर हवाल गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन धमाल चीमर तथ अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन राहत वात। नाम मोहम्मद मिल लोन बस डी मर रोजन वोल रोड बनान रोड सोन दमाल पे चिमर तम यह जबरदस्त खस्त हाल गुजारिश कर LGA हुकूमत सत DC साहब सत यह रोड कर रोड यह बन बड़ असल पे यम सान गबखोर माजबी जबरदस्त गसन परेशानी वंदस मज आज हेकान यप पकित सोद क्या ये मैगडमाइजेशन नई सर गसन तमीर गसन। अब्दुलरऊफ वानी ये रोड दमाल हंसपुर टू चिंबर मेन रोड ये आबादी रोडस गड़ गमित यह हाल यह सा ये PMGSY अपग्रेडेशन मज तो ये गो वरी के शीन पेवान तो रोड तक गो यह खस यह गड़ गमित वन DC साहब या LG साहब इन गुजारिश कर मेहरबानी कर तो मैगडमाइज दोबारा कि गि लुकन आसानी सान या टाइमस सफरस कम से कम 10 मिनट लगान तथ वनकन घंटे लगान बे गाड़न नुकसान तो लुकन बेचार कमर दद प्रॉब्लम ये डिलीवरी पेशेंट बेचार गसान तो नाजरीन खबरनामा शामन 7 बजे सपद तह बे मुलाकात फिलहाल दियो इजाजत खुदा सवाल।